Voici mon premier épisode de podcast bilingue. Este es mi primer episodio podcast bilingüe. Si usas audífonos, por la izquierda oirás en español y por la derecha en francés. Si vous utilisez un casque, sur la gauche, vous entendrez en espagnol et sur la droite en français. Y con ambos audífonos puestos, oirás la imagen estéreo del lugar. Et avec les deux écouteurs, vous entendrez l'image estéreo et les deux langues. Laliga.fm. Tecnología en tus oídos. El siglo XXI es hoy. Esta es una emisión especial, un poco distinta. No está en directo. Estamos en la Biblioteca Luis Ángel Arango, que es la más grande biblioteca de Bogotá. Y por eso posiblemente se oye así el ambiente como con reverberación. Bueno, vine hasta acá a buscar a Frédéric Martel, bienvenido, y Sebastián, traductor que ha estado acompañando a Frédéric en su visita a Bogotá, ¿verdad? Sí. Bien, estás en Bogotá presentando el libro Smart. ¿Por qué llegaste a Bogotá? Parce que ce livre sort en espagnol ici, este libro en Colombie. Sale en español aquí en Colombia. Et que donc, j'ai fait une conférence et des rencontres hice una conferencia pour le lancement. Y una serie de encuentros para lanzarlo. El libro está publicado en ¿cuántos idiomas? En 20 idiomas. Une dizaine de langues, vingtaine de pays. En unos 10 idiomas en 20 países. Ah, ok, 10 idiomas, 20 países. ¿Y vas por todos los países presentando el libro? Oui. J'étais au Brésil la semaine passée. Estuve en Brasil la semana pasada. J'étais en Équateur, en Ecuador, Pérou, Bolivie, en Bolivia, au Mexique. en México. Je serai en Argentine bientôt. Estaré en Argentina pronto. Donc voilà, partout, oui. Sí, claro, voy por todos lados. J'étais en Italie lorsqu'il sortit en Italie. Je serai en Chine quand il sort en Chine. Estaré en China cuando salga en China. Et puis l'Inde, et puis l'India, l'anglais, y luego l'Italie, Inglaterra, Italia, etc. Le roumain, l'Israël, l'hébreu. Todos esos países para la presentación del libro, pero antes tuviste que pasar por muchos de ellos para escribir el libro. Absolument. Donc, en fait, d'abord, je fais l'enquête. Sí, efectivamente. Et je rencontre des gens. Je suis souvent seul, d'ailleurs. C'est très artisanal. Frecuentemente Ma estoy méthode. solo. Es un método bastante J'ai artesanal. visité 50 pays He visitado 50 países pendant plusieurs années. durante varios años. Des milliers de gens. Miles Des géants d'Internet. Gigantes del Internet. Dans la Silicon Valley, en la Facebook, Silicon Valley, Google. Facebook, Google. Les régulateurs américains à Los Washington. reguladores también estadounidenses en Washington. Mais aussi des petites startups en Pero también Inde. pequeñas startups en la India. Ici, en Colombie, Aquí en Colombia, ou en Israël, o en j'étais Israël, à Gaza, j'étais au sud Estaba Liban, en Gaza, en el sur del Líbano, en Égypte, en Egipto, Brésil, en Brasil. 50 pays donc. 50 países. Ya comencé a leer el libro Smart, lo busqué en la plataforma de iBooks y vi que por lo menos en el prólogo comienza en Gaza, en La Habana Soweto y en Soweto, África en del Sur. Sudáfrica. Y estuviste en todos esos lugares investigando cómo se usa la Internet o las Internet, ya luego explicaré por qué las Internet. Sí, claro, estuve en cada uno de esos lugares. Tout ce dont je parle est de première main, tous les Todo lo lieux que- d'où je parle, j'y suis allé. Menciono es de primera mano. Todos los lugares de los que hablo, estuve en ellos. ¿Y alguna vez estás en tu casa? Y parfois tu es chez toi. Oui, des fois. Sí, a veces. J'anime une émission de radio, notamment le dimanche, Un programa de radio qui en général est los domingos, live, en que en direct. general se hace en vivo. Donc généralement, je suis à Paris le dimanche. Entonces generalmente estoy en París los domingos. Soft Power. Frédéric Martel. This is why I'm hot. This is why I'm hot. Justamente lo que oímos es un fragmento del programa Soft Power en Radio Francia. Y a propósito, es un episodio que habla sobre el destino de las bibliotecas en la era digital. Bonsoir à tous, Soft Power, le magazine des internets de France Culture, qui s'intéresse ce soir à 3 sujets. L'avenir, pour commencer, l'avenir des bibliothèques à l'âge de la révolution numérique. Tel sera donc le sujet
principal de cette émission. Ce soir, à quoi serviront les bibliothèques si la plupart des livres sont disponibles en ligne? Les bibliothèques pourront-elles prêter des livres numériques? Et si oui, comment les éditeurs vont-ils accepter ces prêts si les livres ainsi proposés? ¿Seguirán prestando libros electrónicos? ¿Las editoriales permitirán el préstamo de los libros electrónicos? Autrement, comme un lieu d'accueil, un lieu social, de formation. Radio Nacional Francesa. ¿Y qué pasas en tu programa de radio? Je décris, souvent j'utilise des sons que j'ai fait d'ailleurs dans les pays avec mon Frecuentemente Nagra. describo y utilizo cosas y sonidos que grabé en estos países con mi Agra. ¿Una grabadora Nagra? Nagra, sí. Pero una digital. Yo conocí las antiguas de cinta, des anciens de... Numérique, moi j'ai connu... Non, c'est les nouveaux Nagra numériques. Sí, los nuevos Nagras Sí. digitales. Ou alors des H4n, on utilise aussi, Zoom. O también una Des Zoom H4n ou des Nagra. Pour avoir une bonne qualité d'interview de son avec un très bon micro buena professionnel. calidad de sonido con un muy buen micrófono. Et donc je fais ça, et c'est une émission qui s'appelle Soft Power, Es un programa que se llama Soft Power et qui parle d'Internet, y que habla de la Internet, de la culture del Internet, mondialisée, de la cultura de la globalizada, diplomatie à travers de la culture et les diplomacia médias. a través de la cultura, y de el los web. medios y de la web. Soft power como el poder del software. Voilà. Non, soft power comme... No, Suave. Non, parce que soft power, c'est El une poder expression suave. Soft qui power es signifie una que expresión on peut influencer d'autres pays, que se pueden influenciar a otros non pas países, à travers ce qu'on appelle le hard no power, por medio del hard power, c'est-à-dire del le poder militaire, duro, la coercition, es decir, lo militar, lo coercitivo, les relations diplomatiques, las relaciones économiques diplomáticas traditionnelles, y económicas tradicionales, ou la diplomatie o la traditionnelle. diplomacia tradicional. Non, pas le hard, mais le soft, Es decir, no lo duro, sino lo à blando, travers la culture, les valeurs, es decir, le numérique. la cultura, los valores, lo digital. ¿A ti también te pareció que estaba hablando de las películas de Hollywood, de la música del Top 40 y de las aplicaciones de Silicon Valley? Donc c'est ça le soft power. Y esto es el soft power. Et c'est aussi une émission Y qui también es un est programa très présente sur les réseaux sociaux que es muy presente en las redes sociales et qui est aussi un podcast. y que es un podcast. J'ai même deux podcasts. Tengo de hecho dos podcasts. Ouais. Un pour soft power et un Uno pour para soft power un petit segment de y l'émission otro para un pequeño segmento del programa qui s'appelle l'alphabet numérique, que se llama El Alfabeto Digital, qui explique les mutations du que web. explica las mutaciones de la web. Pues ya me voy a buscar esos dos podcasts para incluirlos en mi lista. Estuve mirando tus libros Mainstream y el libro Smart, que es el más reciente, el que has venido a presentar. Recomiendo esos libros. Esos dos libros están presentes en plataformas digitales y también están los libros en papel. Voy a tratar de no focalizarme en lo que dicen los libros porque ya está escrito allí. Tout ça que c'est dans les livres, c'est écrit, donc on peut le lire. Y quiero preguntarte por la lógica del Smart que planteas en tu libro aplicada a la radio y pensando justamente en el podcast. Donc la logique du smart appliquée à la radio et en pensant au podcast en particulier. La thèse principale du livre, Vamos a ver, la tesis principal c'est del que libro, contrairement à ce finalmente, qu'on es dit parfois, contrario a lo que decimos frecuentemente, les réseaux sociaux sont très américains, las redes sociales son muy estadounidenses, Les software aussi. americanas, el software también. les tuyaux sont très globaux, Estos canales son muy globales, mais les contenus, eux, sont pero extrêmement sus contenidos fragmentés. son muy fragmentados. Il n'y a pas une grande conversation No hay globale una sur gran Internet. conversación global Tout le monde en ne parle pas Internet. avec tout le monde. Todo el mundo no habla con todo el On mundo. parle avec ses amis, Habla uno con sus dans son amigos, pays, en su dans sa país, langue, en su lengua, parfois même dans sa ville, a veces en su à propia travers sa ciudad, communauté, ses sphères culturelles. en su comunidad, su Et esfera donc il n'y a pas cultural. un Internet, mais des Entonces, Internets no au hay pluriel. un internet, pero muchos internets en Quand on plural. parle, notamment quand on parle des contenus en tout cas. Y cuando hablamos de los contenidos, Et donc cette fragmentation, c'est ce qui al caractérise menos, Internet. Pues Internet está caracterizado por Et una appliqué à la fragmentación. radio, au podcast, Y aplicarlo a la radio y a los podcasts, ça pues, dit que c'est sans doute difficile d'avoir des podcasts globaux, lo que dices esto es que es difícil tener podcasts globales, Même s'il y en a. entonces, aunque los haya. mais que par contre c'est beaucoup plus facile d'avoir un Pero que podcast es más fácil spécialisé tener un podcast dans une especializado langue précise en una lengua pour un public spécifique. dada para un C'est ce que tu público fais dado. notamment en espagnol Es lo que estás à haciendo destination aquí en de ceux qui español s'intéressent au numérique. para los que están interesados en lo digital.
Eso me deja abierta una reflexión importante puntualmente para mí. Yo trabajo en radio local, pero a través del podcast he encontrado un punto de encuentro con gente que está en países que incluso no conozco. Hablan español también, pero de alguna manera empezamos a romper esas barreras de lo regional. À travers le podcast, j'ai pu rentrer en contact avec d'autres gens de la sphère hispanophone et que finalement, en partageant ces podcasts, on fait tomber les frontières. Oui et non. Parce que je n'ai jamais dit que les frontières c'était quelque chose de limité à la... Siguen habiendo au territoire. Fronteras, pero no fronteras del territorio. Le territoire est un élément de ces frontières qui restent sur Internet, mais il y en a d'autres. La langue en est un. Tu l'as dit, tu parles à des hispaniques. Et puis il y a la sphère culturelle, la communauté. Donc toi tu parles à une communauté technologique, geek, qui s'intéresse au web. Et donc c'est une niche qui peut être global, en tout cas global dans le monde hispanique, mais qui n'est pas mainstream, et qui n'est pas tout le monde ne va pas la rejoindre, cette conversation. Ceux qui ne parlent pas espagnol, ceux qui ne s'intéressent pas à Internet, ceux qui ne s'intéressent pas au podcast. Donc c'est à la fois une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle pour toi. Lo van a escuchar. Entonces, a veces es una buena noticia para ti. O une mauvaise aussi. O una mala. Une mauvaise parce que ça sera difficile pour toi d'être beaucoup plus global et de parler à d'autres gens que ces gens spécialisés. Muy difícil para ti ser global y hablar con personas que no tienen estas y en même temps, dans la niche que tu peux être très dominant. Pero al mismo tiempo, en el nicho que tienes puedes tener una gran fortaleza. C'est pas mal. Y esto es ya bastante bueno. Entre los aficionados al podcasting hay una gran esperanza porque pase algo a partir del podcast Serial y de This American Life, que han hecho que mucha gente que no conocía el podcast empiece a hablar y a sentir curiosidad. Hay mucha gente buscando podcast y algunos imaginan que se va a convertir en mainstream. Oui, alors d'abord plusieurs exceptions. Serial. Pues sí. A ver, pero hay varias excepciones. Primero, el Serial. C'est une émission des États-Unis. Es un programa estadounidense. Il y a une spécificité américaine sur Internet. Una especificidad estadounidense en Internet. Ensuite, c'est une innovation formidable. También es una innovación fantástica, por supuesto. Et puis enfin, même si elle a eu une audience assez large, aunque haya tenido una audiencia bastante amplia, une très petite audience par rapport à Shakira, sigue siendo bastante pequeña frente a Shakira o par rapport a Juanes. Y sin embargo, hay un estudio brasileño que habla sobre el caso puntual. Une seconde. Okay. You can stop it. Pas grave. What do I have anything to do now? No, I can be free. Yeah, I'm with you to the hotel. We can. Tu vas à Hollywood. Estás escuchando un podcast de laliga.fm. Tras una muy breve pausa preparando el siguiente día de la gira por Bogotá y los siguientes días por el resto de América, continuamos con la conversación donde íbamos. El estudio brasileño. El caso brasileño sobre podcasting. La sede de los grandes medios de comunicación en Brasil está en las ciudades del sur. Río de Janeiro, Sao Paulo principalmente, la sede del gobierno en Brasilia. El acento brasileño de las regiones del norte no había aparecido nunca en los medios de comunicación hasta que apareció el podcast. L'accent brésilien du Nord n'était jamais apparu dans les médias brésiliens avant l'apparition du podcast. Absolument. Con un podcast sobre cine que empezó a ser notorio y a figurar en el país. Mais moi, ça c'est tout à fait mon hypothèse, c'est que je pense que Internet permet de, contrairement à ce qu'on croit, il reterritorialise les contenus. Il ajoute de la diversité, même s'il y a aussi du mainstream. Aparece aquí la palabra mainstream. Il y a plus de niches, plus de diversité, et qui se construisent
à Recife, et par exemple au Brésil, il y a des sites qui parlent à la région de Recife. Des sites, des médias, au nord du Mexique, à Monterrey, par exemple, il y a des médias très spécifiques sur le web, très puissants, qui parlent de Monterrey. Donc, je suis persuadé qu'Internet a des effets de mainstreamisation, mais a aussi des effets de niche, de diversité. Mainstreamización, como mainstream. Mainstream, traducido literalmente del inglés, significa corriente principal. Y hablando de cultura, pues también hablamos de la corriente principal y de cosas masivas. Es decir, lo contrario a un nicho. Pero también tiene efectos de nichos, de diversidad y de territorialización. Bueno, a propósito, el libro anterior de Martel se llama Mainstream. Oui, mais la force de cet Internet, c'est de démultiplier. La fuerza de este Internet es de multiplicar les niveaux, les sphères, los niveles, les las communautés, esferas, las comunidades, les identités, las identidades, qui peuvent se déployer sur Internet davantage qu'elles ne le faisaient avant. Más de lo que Donc c'est pour ça que moi je suis assez optimiste par rapport à ce qui se passe. Por eso estoy muy optimista. Et c'est aussi pour ça qu'il faut réguler les géants du net pour éviter qu'ils dominent tout. A los gigantes del Internet para evitar que lo dominen todo. Y aquí viene la pregunta más importante posiblemente, y es, ¿qué opina usted? ¿Qué nos puede contar sobre las leyes europeas que están preparando para reglamentar Internet, que se teme que podrían afectar la neutralidad de la red? Et donc là, une question très importante finalement sur ces lois. Donc, je pense qu'on ne régulera pas Internet contre les États-Unis. Contra los Estados Unidos. Beaucoup de gens pensent qu'il faut le faire contre les États-Unis. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut le faire avec eux. Il faut construire des régulations qui s'appuient sur les forces qui existent aux États-Unis et qui sont favorables, qui pensent comme nous. La Cour suprême, la Federal Communications Commission, la Comisión Federal de Comunicación, la Federal Trade Commission, la Comisión Federal de Comercio, la division antitrust, anticoncurrence du ministère de la Justice, el Departamento Anticompetencia qui croit à la privacy. Del Departamento de Justicia, que cree en la privacidad. Parce que la privacy, c'est pas une idée inventée par Dilma Rousseff au Brésil, no es una idea inventada por Dilma Rousseff en Brasil, ou par Xi Jinping en Chine, ou por Xi Jinping en China. C'est le 4e amendement de la Constitution américaine. El cuarto artículo de la Constitución americana. La lutter pour une meilleure concurrence, une économie de marché juste, luchar por una mejor competencia y una economía de mercado justa, c'est Roosevelt. Es una idea de Roosevelt. C'est Jimmy Carter, c'est Bill Clinton, c'est John Kennedy, c'est Johnson. Donc il faut le faire avec ces forces-là. Entonces hay que hacerlo con estas fuerzas. Et si c'est pas suffisant, effectivement, l'Union européenne va devoir le faire. En efecto, la Unión Europea lo va a tener que hacer. Elle devra le faire sur ses bases. Y lo va a deber hacer notamment con sus propias bases. Notamment parce qu'on est 500 millions de consommateurs réunis. Entre otras cosas porque somos 500 millones de consumidores juntos. El primer mercado digital. Et qu'on a il faut créer un rapport de force avec les États-Unis sur ça. Una especie de relación de fuerza con los Estados Unidos sobre ello. Le pregunté por el caso puntual de España y Google News. Oui, très bien. Justement, c'est un moyen de pression. Pues sí, precisamente, es un medio de presión. Pourquoi pas? Il faut essayer. ¿Por qué no? Hay que probar para ver. Interesante, porque había escuchado muchas opiniones generalizadas entre la gente que oigo de España que dicen que los legisladores no se han enterado que ya es el siglo XXI. Ok, mais on peut pas non plus laisser Google, Facebook, Amazon, Apple et d'autres, Twitter, on peut pas les laisser ne pas payer d'impôts, no pagar impuestos, ne pas se soucier de la vie privée, no preocuparse por la privacidad, ne pas poser de règles sur les données, ni los datos. Moi, je suis pour Internet, pour la modernité, pour le futur. Por la modernidad, je crois, je suis optimiste. Soy un optimista. Mais il faut aussi réguler si on veut pas Pero también tenemos que reglamentar si no queremos ces positions d'abus dominants. Je ne sais pas si le système espagnol est la bonne solution. Frederick dice que no sabe si el sistema español tiene la mejor solución
pero no sé si lo que está pasando es es una buena solución, pero al menos están tratando por esto, apoyo mucho a la comisionada para la competencia europea, que es una danesa, que es una persona fantástica. Et toutes les initiatives brésiliennes, todas las iniciativas brasileñas, européennes, françaises, pour donner francesas, taxation des impôts, frente a los datos, los reterritorialización la reterritorialización des revenus, de los ingresos de estas empresas, imposés en Europe. O sea, que estas empresas tengan que pagar impuestos en Europa. De hecho, están en Europa. Bueno, ¿por qué van todas a Irlanda? Ça, c'est le problème aussi, c'est que la réalité, c'est que pour une part, c'est légal ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils vont tout en Irlande? Parce que c'est légal. Claro, porque es legal. Parce qu'il y a jusqu'à parfois 18 points d'écart de fiscalité entre certains pays 18 puntos de diferencia en fiscalidad entre Irlanda y otros países o Luxemburgo. Donc c'est aussi un problème européen qu'il faut qu'on résolve. Entonces es un problema europeo que tenemos que resolver. Mais on va le résoudre. Pero lo vamos a resolver. Mais c'est le même problème aux États-Unis. Es el mismo problema en Estados Unidos. Le Sénat américain donde el Senado estadounidense le fisc américain perdait des milliards de dollars à cause de l'évasion fiscale. A raíz de la evasión fiscal. Ils ne vont pas le laisser faire. Y eso no lo van a dejar pasar. Eux non plus. Eux aussi vont reterritorialiser. Van a reterritorializar los ingresos. En el mundo globalizado, Frédéric Martel habla de reterritorializar. Y donc ça, il faut aller dans ce sens. Y hay que ir en esa dirección. En ese orden de ideas, y para terminar, ¿cómo me recomienda comprar el libro Smart? ¿En papel en mi país o en Amazon Kindle o en iBooks? Tu me recommandes d'acheter plutôt le livre en version papier dans mon pays ou sur Kindle, iBooks o Amazon? Un auteur, il est d'abord content qu'on lise son livre. Un autor es ante todo contento cuando uno lee su libro. L'emprunter à la bibliothèque. Puedes venir hasta aquí, pedirlo prestado en la biblioteca no es un problema. Un auteur, il écrit pour d'abord pour être lu. Para ser leído ante todo. Ensuite, il peut comment dire. Je pense qu'il faut que les livres soient aussi Creo que los libros también tienen que ser más asequibles. Parfois moins chers aussi. A veces más baratos. Donc, moi j'aime beaucoup les collections de poche. Y me encantan las colecciones de Mainstream, qui est mon précédent livre, Mainstream, qui est aussi traduit en espagnol, anterior, que también está traducido en español, l'entertainment mondial, masas, il est en poche, entretenimiento mundial, está disponible en versión de bolsillo, entonces es barato. Insistí en la pregunta. ¿Y cuál compro? Lequel dois acheter? Up to you. Como tú quieras. Okay. Peut-être un mot sur Snowden. Oficialmente habíamos terminado la entrevista. La conferencia en la biblioteca había terminado hace ya bastante tiempo y estábamos allí, en un pasillo, justo por donde pasaban los empleados, con un carrito que chirriaba bastante, sacando los equipos de amplificación del salón de la conferencia. Pero Frédéric quiso añadir algo acerca de algo que vio en una calle de Bogotá. Peut-être un mot sur Snowden pour terminer. Una palabra sobre Snowden para terminar. Okay. Parce que j'ai vu, en étant sur la 9e avenue, hoy en la carrera novena, un graffiti avec la figure de Snowden dans les rues de Bogotá. Et je me suis dit, c'est quand même une figure importante. Di cuenta que es una figura muy importante. Peut-être qu'il a fait des erreurs sur un délit. Hasta un delito. C'est clair. Claro está. Mais ce que les États-Unis faisaient était un délit plus grand. Lo que los Estados Unidos estaban haciendo era un delito más grande aún. Por esto Moi, j'étais celui qui, en France, a lancé une pétition de nombreux intellectuels. Yo fui el que lanzó entre los intelectuales franceses una petición para pedirle al presidente Hollande de donner l'asile politique à Snowden. Que le diera el asilo político a Snowden. Évidemment, François Hollande a dit... Por supuesto, Hollande dijo que esto era totalmente fuera de cuestión. On l'a défendu parce qu'il y a un avant et un après Snowden dans l'histoire d'Internet. Pero lo defendimos porque hay un antes y un después de Snowden en la historia del Internet. On était dans une sorte d'âge de l'innocence. Estamos en una especie de edad de la inocencia. Et tout à coup, on a découvert la face noire. Descubrimos la cara oscura del Internet. Descubrir The Dark Side of Internet. Esta ha sido la entrevista con Frédéric Martel. Espero que te haya parecido interesante.
En la descripción de este episodio podcast encontrarás sus episodios podcast y también los enlaces a sus libros, Smart y Mainstream. Y este ha sido el episodio de hoy. Desde el centro histórico de Bogotá, el barrio La Candelaria, la Biblioteca Luis Ángel de Arango. Y vamos a salir caminando por las pequeñas calles del barrio colonial, que espero que todos ustedes conozcan y disfruten alguna vez. Hasta luego, hasta pronto. Chao, cuelgo. Un podcast de laliga.fm.